ओम शांति 19 नवेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुमर जोग बहुत वंडरफुल अर्थात आश्चर्यजनक अटे कहीं तुमे एका साथी रे पिता शिक्षक एवं सतगुरु तीन जन को मने पकाउछ। तुमर जोग बहुत वंडरफुल अर्थात आश्चर्यजनक अटे कहीं तुमे एका साथी रे पिता शिक्षक एवं सतगुरु तीन जन को मने पकाउछ। प्रश्न कौनसी संतान को माया जेतेबेले अहंकारी कराई दिए सेतेबेले सेमाने केउ कथार बेखातिर करिथांती। कौनसी संतान को माया जेतेबेले अहंकारी कराई दिए सेतेबेले सेमाने केउ कथार बेखातिर करिथांती। उत्तर अहंकारी संतान माने देह अभिमान रे आसी मुरली को बेखातिर करिथांती। कथारे अछि ना मूषा को हलदी गंठीटीए मिलीगला से भाबिला मु बहुत बड़ बेपारी होईगली। सेहीपरि सेमाने मध्य भाबंती मु बहुत ज्ञानी होईगलिणी। अनेक अछंती जेउ माने कि मुरली पढ़ु नाहंती कहि देउछंती आमर तो सीधा सड़ख शिव बाबांक सहित संपर्क अछि। किंतु बाबा कहउछंती पिला माने मुरली रे तो नुआ नुआ कथा बाहरुछि सेथिपाई मुरली केबे भी मिस कर नाही। एथि प्रति बहुत ध्यान रहिबा दरकार। ओम शांति। मीठा मीठा हजी जाई पुणी मिलिथिबा संतान मानकु आत्मिक पिता पचारुछंती एठारे तुमे बसिछ काहार स्मृति रे बसिछ? बापा शिक्षक सतगुरु समस्ते एही तीन जनक स्मृति रे बसिछ? प्रत्येक निजको पचारंतु केवल एठारे बसी याद करूछ ना चलाबुला करिबा समय रे मध्य याद करूछ? काहेकि ना एहा हेउछि आश्चर्यजनक कथा। आउ कोनोसी आत्मा को केबे एपरि कुहा जाए नाही। जदिओ एही लक्ष्मी नारायण विश्वर मालिक अटंती किंतु तांकर आत्मा को केबे एपरि कुहा जीव नाही जे ये बापा शिक्षक सतगुरु मध्य अटंती। समग्र दुनिया रे जेते भी जीवात्मा अछंती कौनसी भी आत्मा को एपरि कुहा जाई पारिबो नाही। तुमे माने एही परि याद करूछ बुद्धि रे आसुछि एही बाबा बापा अटंती शिक्षक अटंती सतगुरु भी अटंती ताहा पुणी सुप्रीम। तीन जन को याद करूछ ना जन को? जदिও से जणे तथापि तांकु तीनोटी कर्तव्य रे याद करूछ। शिव बाबा आमर पिता शिक्षक सतगुरु मध्य अटंती। शिव बाबा को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्थात असाधारण कहा जाउछि। जेबे बसुछ अथवा चालुछ बुलुछ सेतेबेले एकथा मने रहिबा उचित। बाबा पचारुछंती पिला माने एपरि मने पकाउछ कि ये आमर बापा शिक्षक सतगुरु मध्य अटंती? एपरि कोनोसी देहधारी होई परिबे नाही। देहधारीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ नंबर 1 हेउछंती कृष्ण। तांको बापा शिक्षक सतगुरु तो कहि परिबा नाही। एहा बिल्कुल आश्चर्यजनक कथा। तेणु बाबांको सत्य बताइबा उचित। तीनोटी रूपरे याद करूछ। खाइबा समय रे केवल शिव बाबांको याद करूछ ना तीनोटी संबंध बुद्धि रे आसुछि? आउ तो कौनसी आत्मा को एपरि कहि परिबा नाही। एहा हेउछि वंडरफुल कथा। बाबांकर महिमा विचित्र अटे। तेणु बाबांको एही परि याद मध्य करिबाकु हेबो। तेणु बुद्धि एकदम शिव बाबांको पाखरे रहिबा दरकार जे कि एपरि वंडरफुल अटंती। बाबा ही बसी निजर परिचय देउछंती पुणी समग्र चक्रर ज्ञान मध्य देउछंती। एही परि एही जुग अटे एते एते वर्षर अटे जहाकी घूरी चलीछि। एही ज्ञान मध्य सेही रचयिता बाबा ही देउछंती। तेणु तांको मने पकाइबा द्वारा बहुत सहयोग मिलिबो।
ବାପା ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ଏକମାତ୍ର ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏତେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆତ୍ମା ଆଉ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏପରି ବାବାଙ୍କର ୟାଦ ବି ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ହୃଦୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର। ବାବା ଆମକୁ ଏପରି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଅବିନାଶୀ ହିଁ ହେବ। ତା ସହିତ ଏହି ମହିମା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ତିନୋଟି ରୂପ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁ। ଏହି ଜଣେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିନୋଟି ଯାକ ସେବା ଏକତ୍ର ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ କନଫରେନ୍ସ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି କିପରି ହେବ। ଏସବୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ଆସି ବୁଝ, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରି ବତାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ଆଉ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀରର ନାମ ହିଁ ନିଆଯାଉଛି। ଏହାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ନାମ ହିଁ ଗାନ କରାଯାଉଛି। ସେହି ଆତ୍ମା ଆମର ବାପା ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କିପରି ଦେବେ? ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେବେ ନା। ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିବାରୁ ତ ମହିମା ଗାନ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଧର୍ମର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପିତ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବାପା ବି ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ବି ଅଟନ୍ତି, ଗୁରୁ ବି ଅଟନ୍ତି? ତେବେ କୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ଏକଥା ତ କେହି ବି ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କର କେତେ ମହିମା ରହିଛି। ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ସମ୍ମିଳନୀରେ ତ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ପଚାରିବ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ କହିବେ, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ କରିଦେବେ, ଅଥବା କହିଦେବେ ସେ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ବିନା ଅନାଥ ହେଲେ ନା। ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କାମ କଟୁରୀ ଚଳାଇ କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ତୁଳନା କରି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଂଶାବଳୀ ଅଛି ନା। ତେବେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନଙ୍କ ପରି ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ, ଯିଏ ଆସି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ରହିବା ଆଦି ସବୁର ପ୍ରବନ୍ଧ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ରଚୟିତା ଓ ରଚନାର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ କେହି ବି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ କୁହ, ଯଦି କେହି ବିଲାୟତରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ପରିଚୟ ଦେବେ, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବୁ। ଏପରି ବିଜ୍ଞାପନ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ବାହାଦୁର ଅଟ ନା, ମହାବୀର ମହାବୀରଣୀ ଅଟ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କିପରି ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଇଥିଲେ, କେଉଁ ବାହାଦୁରୀ କାମ କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏସବୁ କଥା ଆସିବା ଦରକାର। ତୁମେ କେତେ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛ। ତେଣୁ ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ୟାଦ କରିବା ଉଚିତ। କେବଳ ଏକଥା ନୁହେଁ କି ଶିବ ବାବା ମନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ନିରାକାରଙ୍କର ମହିମା। କିନ୍ତୁ ନିରାକାର ନିଜର ପରିଚୟ କିପରି ଦେବେ? ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର ନା। ମୁଖର କେତେ ମହିମା ରହିଛି।
ମନୁଷ୍ୟ ଗୌମୁଖକୁ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କେତେ ଧକ୍କା ଖାଇଥାନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ତୀର ମାରିଲେ, ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଲା। ଗଙ୍ଗାକୁ ପତିତ ପାବନୀ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପାଣି କିପରି ପତିତରୁ ପାବନ କରିପାରିବ? ପତିତ ପାବନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ତେଣୁ ବାବା ତୁମକୁ କେତେ କଥା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏପରି ଏପରି କର। କିଏ ଆସି ବାବା ରଚୟିତାଙ୍କର ଏବଂ ରଚନାର ପରିଚୟ ଦେବ? ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଋଷିମୁନି ଆଦି ସବୁ ନେତି ନେତି କହୁଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାସ୍ତିକ ଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରୟାସ କରି ଦେଖ, କେହି ଆସ୍ତିକ ବାହାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ନାସ୍ତିକରୁ ଆସ୍ତିକ ହେଉଛ। ତୁମେ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, ଯିଏକି ତୁମକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ମୁକ୍ତ କର। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାବଣର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଥିଲା, ବାବା କ'ଣ ଆସି ଅପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବେ? ବାବା ତ ଆସି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶିବାଳୟ କୁହାଯାଉଛି। ଶିବ ବାବା ଶିବାଳୟ କରିବେ ନା, ସେ କିପରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ମହାପ୍ରଳୟ, ଜଳମୟ ଆଦି ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାକି 5 ପାଣ୍ଡବ ବଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ, ସେ ବାବା ବି ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ବି ଅଟନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ ବି ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏହି ମନ୍ଦିର ସବୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦେବତାମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଏଠାରେ ରହିଛି। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ସେକେଣ୍ଡକୁ ସେକେଣ୍ଡ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏବେ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଗଲୁଣି। ମୁରଲି ବି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଖାତିର ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ କେତେକ ସମୟରେ ମୁରଲିରେ ବାବା ବହୁତ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କଥା ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କେବେ ମିସ୍ କରିବା ଅନୁଚିତ। 10-15 ଦିନର ମୁରଲି ଯଦି ମିସ୍ ହେଉଛି, ତେବେ ତାକୁ ବସି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ଏପରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଅ। ଏହି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ କେହି ଆସି ଦେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବୁ। ଏପରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଦେବେ ନା। ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ଜାଣିଥିବାରୁ ପଚାରନ୍ତି ନା, ନ ଜାଣି କିପରି ପଚାରିବେ? କେହି କେହି ସନ୍ତାନ ମୁରଲିକୁ ମଧ୍ୟ ବେଖାତିର କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଆମର ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନା, କି ଏପରି ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ୟାଦ କରିବା। ବାବା କିପରି ଭଲ ଭଲ ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ବିଲକୁଲ ଅହଙ୍କାରୀ କରିଦେଉଛି। କଥାରେ ଅଛି ନା, ମୂଷାକୁ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠିଟିଏ ମିଳିଲା, ଭାବିଲା ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଗଲି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମୁରଲି ପଢ଼ୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ମୁରଲିରେ ତ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆସୁଛି ନା, ତେଣୁ ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ଯେବେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସୁଛ, ତେବେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ନଚେତ ପଢ଼ିବେ କେଉଁଠାରୁ? ବାବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ସନ୍ ସୋଜ୍ ଫାଦର। ପିତା ପୁଣି ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥାନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା। ବାବା ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଅମୁକ ଜାଗାକୁ ଯାଅ, ଆଜି ସେଠାକୁ ଯାଅ। ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ କେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଲା ବାଲା ଅଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଦି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ହେଉଛି ନାସ୍ତିକ।
बाबा ही आसी आस्तिक करुछंती। वर्तमान समग्र दुनिया हेउछि वर्थ नॉट ए पेनी, अर्थात पाई पैसार मूल्य नाही। अमेरिका पाखरे जेते धन दौलत थिले मध्य वर्थ नॉट ए पेनी अटे। सबु तो विनाश होइछि बना। समग्र दुनिया रे तुमे ही वर्थ पाउंड अर्थात मूल्यवान हेउछ। सेठारे केही कांगाल रहिबे नाही। तुमको सर्वदा ज्ञानर स्मरण करी हर्षित रहिबा उचित। सेथिपाई ही गायन रहिछि, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपी मानकु पचार। एहा संगमर ही कथा अटे। संगम जुग को केही भी जानी नाहंती। विहंग मार्गर सेवा करिबा द्वारा बोधे महिमा बाहरिब। गायन मध्य अछि, ओहो प्रभु तुमर लीला। एकथा केही हेले भी जानी नथिले जे भगवान बापा शिक्षक सतगुरु मध्य अटंती। एबे पिता तो संतान मानकु शिखाई चलीछंती। पिला मानकर एही निशा स्थायी रहिबा उचित एवं अंत पर्यंत निशा रहिबा दरकार। एबे तो निशा तुरंत सोढ़ा पानी परी होई जाउछि। सोढ़ा पानी भी एही परी होई थाए ना। अल्प समय रखिबा परे जेपरी खारिया पानी होई जाए, पिला मानकर एपरी हेबा तो अनुचित। काहाको एपरी बुझाओ जेपरी से मध्य चकित होई जिवे। भल भल भी कहउछंती, किंतु पुणी समय बाहर करी बुझी जीवन गढ़िबे ताहा बहुत कष्टकर हेउछि। बाबा मना करुनाहंती कि कर्मधंदा आदि कर नाही। पवित्र हुओ एवं जहा पढ़ाउछि ताकू मने पकाओ। ये तो शिक्षक अटंती ना। आउ एहा हेउछि असाधारण पाठ पढ़ा। कौनसी मनुष्य पढ़ाई परिबे नाही। बाबा ही भाग्यशाली रथरे आसी पढ़ाउछंती। बाबा बुझाइछंती, एहा हेउछि तुमर सिंहासन, जहा उपरे अकाल मूरत आत्मा आसी बसुछि। तांको ही समस्त पाठ मिलिछि। एबे तुमे जानुछ एहा हेउछि वास्तव कथा, बाकी ए सब हेला आर्टिफिशियल कथा। एहाकू भल भावरे धारण करी गंठी पकाई नियो, तेबे हाथ बाजिले मने पड़िबो। किंतु गंठी काहेकि बांधिछंती? पिला माने ताहा मध्य भूली जाउछंती। तुमकू तो एही पक्का याद करिबाकू हेबो। बाबांकर याद सहित ज्ञान मध्य दरकार। मुक्ति भी अछि तो जीवन मुक्ति भी रहिछि ना। बहुत मीठा मीठा संतान हुओ। बाबा मध्य भाबुछंती कल्प कल्प एही संतान माने पढ़ुछंती। पुरुषार्थर क्रमानुसारे ही वर्षा नेबे। तथापि शिक्षक पढ़ाइबार पुरुषार्थ कराइबे ना। तुमे घड़ी को घड़ी भूली जाउछ, सेथिपाई मने पकाई दिया जाउछि। शिव बाबांकू याद कर। से ही बापा शिक्षक सतगुरु अटंती। छोट पिला एपरी याद करि परिबे नाही। कृष्णक पई कुहाजिब नाही जे से बापा शिक्षक सद्गुरु भी अटंती। सत्यजुगर राजकुमार श्रीकृष्ण से पुणी गुरु किपरि हेबे? दुर्गति समय गुरु दरकार। गायन मध्य अछि, बाबा आसी समस्तंकर सद्गति करुछंती। कृष्ण को तो एपरी श्यामल करि देउछंती जेपरी कला कोइला। बाबा कहउछंती वर्तमान समस्ते काम चितारे बसी कला कोइला होई जाइछंती, तेणु श्यामल कुहा जाउछि। बुझिबा निमंते एहा केते गुह्य कथा अटे। गीता तो समस्ते पढ़ुछंती। भारतवासी ही सबु शास्त्र को मानुछंती, समस्तंकर चित्र रखुछंती। तेबे तांको कौन कहिबा? व्यभिचारी भक्ति हेला ना। एक शिवंकर भक्ति ही अव्यभिचारी भक्ति अटे। ज्ञान मध्य एकमात्र शिव बाबांक ठारू मिलुछि। एही ज्ञान ही अलगा अटे। एहाको आध्यात्मिक ज्ञान कुहा जाउछि। अच्छा, मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकू नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकू नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, विनाशी निशा को छाड़ी
अलौकिक निशा रहू कि आमे एबे वर्थ नॉट ए पेनी अर्थात मूल्यहीन वर्थ पाउंड अर्थात मूल्यवान हेउछु। स्वयं भगवान आमको पढ़ाउछंती आमर पाठ पढ़ा असाधारण अटे। विनाशी निशा को छाड़ी अलौकिक निशा रहू कि आमे एबे वर्थ नॉट ए पेनी अर्थात मूल्यहीन वर्थ पाउंड अर्थात मूल्यवान हेउछु। स्वयं भगवान आमको पढ़ाउछंती आमर पाठ पढ़ा असाधारण अटे। 2 नंबर पॉइंट आस्तिक होई बाबा को प्रत्यक्ष करिला भली सेवा करिबाकू हेबो। केबे भी अहंकारी होई मुरली बंद करिबा अनुचित। आस्तिक होई बाबा को प्रत्यक्ष करिला भली सेवा करिबाकू हेबो। केबे भी अहंकारी होई मुरली बंद करिबा अनुचित। वरदान पवित्रतार मूलदुआ द्वारा सर्वदा श्रेष्ठ कर्म करुथिबा पूज्य आत्मा हुओ। पवित्रतार मूलदुआ द्वारा सर्वदा श्रेष्ठ कर्म करुथिबा पूज्य आत्मा हुओ। पवित्रतार धारणा आत्मा को पूज्य पद प्राप्त कराई थाए। तेबे पूज्य मध्य सही माने होइथांती जेउमाने सर्वदा श्रेष्ठ कर्म करिथांती। किंतु पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य को कुहाजिब नाही। मनर संकल्प रे मध्य काहा प्रति नकारात्मक संकल्प उत्पन्न हेउ नथिबो। बाणी मध्य अयथार्थ हेउ नथिबो। संबंध संपर्क रे कौनसी थिरे पवित्रता खंडित हेउ नथिबो। तेबे कुहाजिब पूज्य आत्मा। तेणु मु परम पूज्य आत्मा अटे। एही स्मृति द्वारा पवित्रतार मूलदुआ को मजबूत कर। स्लोगान जदि सर्वदा एही अलौकिक निशारे रहिबो बाहरे मु तेबे मन द्वारा एवं शरीर द्वारा स्वाभाविक भावरे खुशीर नृत्य करिबाकू लागिबो। जदि सर्वदा एही अलौकिक निशारे रहिबो बाहरे मु तेबे मन द्वारा एवं शरीर द्वारा स्वाभाविक भावरे खुशीर नृत्य करिबाकू लागिबो। ओम शांति।